अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम नमाज जनाज़ा का तरीक़ा देखेंगे और कितने उसमें फ़राइज़ होते हैं और नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा देखें, किस तरीके से जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनाज़े की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कुछ लोग अगर ये नमाज़ पढ़ लें तो सबकी नमाज़ अदा हो जाती है, ठीक है। तो फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो सब गुनहगार होंगे, 2-3 लोगों ने पढ़ ली तो सब क्या हो गए, साक़ित हो गए। लेकिन अगर कोई ना पढ़े तो सब गुनहगार होते हैं। फ़राइज़ नमाज़ जनाज़ा क्या है? क़ियाम यानी सीधा खड़ा होना। तो नमाज़ जनाज़ा की जो फ़र्ज़ है वो क्या है? सीधा खड़ा होना, है ना? खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, यानी क़याम यानी सीधा खड़ा होना। 4 मरतबा तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना, ठीक है। अब इसकी क्या है, सुनने नमाज जनाज़ा कुछ सुन्नतें हैं। तो क्या-क्या हैं वो ये देखिए। इमाम का मैयत के सीने के सामने खड़ा होना। कहाँ खड़ा होना? सीना के सामने खड़ा होना। सना पढ़ना, तो अब पता आपको याद है, वो हम देखेंगे अभी। दुरूद शरीफ पढ़ना, दुआ पढ़ना, मैयत की दुआ पढ़ना, बालिग़ नाबालिग़ ये दुआ अभी हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। अब नियत किस तरीके से होती है, तो पहले मैं बताता हूँ नियत किस तरीके से करते हैं। नियत की मैंने 4 रकात नमाज जनाज़ा की 4 तकबीरों के साथ, ठीक है। दुरूद रसूल पाक के, दुआए इस मैयत के, पीछे से इमाम के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ये तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब किताब में बताता हूँ किस तरीके से लिखा हुआ है। नमाज जनाज़े में जो दुआ पढ़ी जाती है वो बच्चे के लिए अलग होती है और बड़े के लिए अलग। इसका ख़्याल आप पहले ही से रखें, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, पहले से ही इसका ध्यान रखें। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं, आप नियत यानी नमाज जनाज़ा का इरादा करें तब ही ज़हन में फ़ैसला कर लीजिए नमाज बड़े की पढ़ रहे हैं या बच्चे की। अगर आप चाहें तो ये अल्फ़ाज़ कह सकते हैं, मैंने नियत की कि अल्लाह ताला के लिए 4 तकबीर नमाज जनाज़ा अदा करूँ, तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए और दुरूद रसूल पाक के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, इस इमाम के पीछे काबा शरीफ की जानिब रुख करते हुए, इस तरीके से कह सकते हैं। या फिर नियत की मैंने 4 रकात नमाज जनाज़ा की, ठीक है। दुरूद रसूल पाक के, दुआए इस मैयत के, ठीक है, पीछे से इमाम के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरीके से भी कह सकते हैं। नियत के बाद आप तकबीर तहरीमा की तरह दोनों हाथ कानों और सर के बराबर तक उठाकर नाफ के नीचे हस्बे मामूल जैसे नमाज में आप बांधते हैं वैसे आपको बांध लेंगे। पहली तकबीर के बाद आपको पढ़नी है सना, ये देखेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा। दूसरी तकबीर के बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये देखेंगे अभी हम इसको पढ़ेंगे। तीसरी तकबीर के बाद दुआ कौन सी पढ़नी है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, अगर बड़ी मैयत है तो आपको ये दुआ पढ़नी है, छोटी के लिए बताएँगे। और चौथी तकबीर के बाद आपको सलाम फेर देना है। देखिए, पहले तकबीर में आपको नियत बाँध लेनी है। नियत बाँधने के बाद आपको सना पढ़नी है, फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, लेकिन हाथ नहीं, कानों तक हाथ नहीं उठाना है, सिर्फ़ आपको नियत बाँधते हुए क्या पढ़ना है, जो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे उसके बाद आपको पढ़ना है दुरूद शरीफ, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर आपको दुआए मैयत पढ़नी है, फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे तब आपको सलाम फेर देना। तकबीर कहते हैं हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, मैंने जैसे बताया। और इसमें रुकू व सजदे भी नहीं होते। देखिए, जनाज़े की नमाज़ में रुकू व सजदे नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखें, नमाज जनाज़ा के बाद और कोई दुआ नहीं, ठीक है। इसके बाद कोई दुआ नहीं, क्योंकि हमने दुआ तो पढ़ ली। नमाज जनाज़ा ख़ुद दुआ है। हाँ, कब्रिस्तान में दाखिल हों तो बेशक दुआ पढ़ लीजिए। जब कब्रिस्तान में आप दाखिल हों तो दुआ पढ़ लें कब्रिस्तान की, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम अहलल क़ुबूर, ये तो सलाम हो गया। मैयत दफनाने के बाद कब्र पर किसी वक्त भी फ़ातिहा पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त फ़ातिहा पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि फ़ौरन जब भी पढ़ लें उसके बाद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर जुमरात नहीं पढ़ सकते हैं जाकर। फ़ातिहा की तरकीब ये है, ठीक है। फ़ातिहा का तरीका क्या है पढ़ने का? सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है, उसके बाद आपको सूरह फ़ातिहा पढ़नी है उस 3 बार, उसके बाद आपको सूरह इख़लास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है 12 मरतबा, ठीक है। 3 बार आपको सूरह फ़ातिहा और 12 बार आपको पढ़ना सूरह इख़लास। देखिए, 3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ने का कितना सवाब होता है? 1 कुरान के बराबर सवाब होता है। इसके बाद क्या है, फिर दुरूद शरीफ कितनी बार पढ़ना है आपको? 3 मरतबा, ठीक है। वक़्त की गुंजाइश के मबू जब आप इसमें कमी या ज़्यादती भी कर सकते हैं। अगर वक़्त है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और भी मिला सकते हैं। मौका हो तो पूरी सूरह मुल्क भी पढ़ लीजिए। सूरह मुल्क बहुत मोतबर है, उसका बहुत अफ़ज़ल है, सवाब है। अब ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है इसको कबूल फ़रमा और इसका सवाब
اس قبر والے کی روح کو بخش دے۔ ٹھیک ہے، ایسے کریں۔ دیکھیے آپ کو کیا پڑھنا ہے، 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل اللہ، سوری 12 بار آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے، اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب اس قبر والے کی روح کو بخش دے۔ اب نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے وہ ہم ایک ساری دعائیں بتاتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں۔ نیت، 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے اس میت کے پیچھے، ٹھیک ہے، اس میت کے پیچھے امام کے رخ قبلہ کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ کو نیت باندھنی ہے، تکبیر جسے کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ ثنا پڑھیں گے، دیکھیے ثنا نماز میں اور اس کی ثنا میں تھوڑا ڈفرینس ہے، تھوڑی الگ ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں معنی کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یعنی الہی میں تیری پاکی اور تیری تعریف تجھے یاد کرتا ہوں، اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیری شان بلند ہے، تیری تعریف بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ آپ کو نہیں اٹھانے ہیں۔ درود شریف پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، ٹھیک ہے، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت بھیجی اور سلام بھیجا اور برکت دی اور رحمت نازل کی اور رحم فرمایا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، ابراہیم پر بلا شبہ تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسری تکبیر میں آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب کہیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بالغ کی میت، بڑی میت ہے، ٹھیک ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے آپ کو کیا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کا مطلب الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر موتوی اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غیر حاضر کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو، الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے اس کو ایمان پر موت دے۔ یہ اس کے دعا کے معنی ہیں، یہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو مکمل کرتے ہیں۔ چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو آپ کو سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب نابالغ کی اگر میت ہو، ہے نا، نابالغ لڑکی کی میت ہو، تو آپ کو کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ پڑھنی ہے، اللہم، میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ پھر سے پڑھیے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر نابالغ لڑکی ہو تو پڑھنا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ اس لڑکے کو ہمارے لیے فائدے کا سامان شمار کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اے اللہ اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کی موجب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ مکمل نماز کا طریقہ ہو گیا۔ یہ جو دعائیں میں نے پڑھی آپ اس کو پاز کر کے ایک بار سن لیں، میرے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم کیا ہے، سونے کی سنتیں، سو کر اٹھنے کی سنتیں بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔